إنك ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد، حضرة المكرم Bangki Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu ta'ala an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu ta'ala an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu taala anhu. Sebutan kalau hormati Ketua PW Qadimul Wahidiyah Kabupaten Sumeneb. Sebutan kalau hormati Ketua PW Qadim Wahidiyah Kecamatan Tubaru serta imam-imam jamaah, Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Kiai Subahris keluarga tempat Gadinto, Sultan Kul Muljaki, para alim ulama, para ustadz ustadzah, Sultan Kul Muljaki, Bapak Kepala Tisa Matanair, Sultan Kul Muljaki, mujahidin mujahidat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Malam mangkin Sultan Kul Farajunan stage bisa kumpul di tempat Kak Dinto kalaban khusyuk sampurna dalam rangka alaksanaaki perintah, bimbingan, arahan dari Murabbi Ruhina, pemimpin rohani, guru rohani Peten Kalajunan Steja engke gak dinto acara syahriyah, mujahadah syahriyah malar muka kompolah longkuna kompaka Peten Kelajunan stage seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah nadrah dari ghusu hadaz zaman radhiyallahu taala anhu. Salam ikraman wa ta'ziman wa muhabbatan yang tulus senantiasa tercurahkan kepada Priantun Agung Tajul Arifin Ghusu hadaz zaman, Sultanul Aulia fi hadaz zaman, Raisul Arifin fi hadaz zaman. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat barakah nadrahnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Para rabu Sultan Kala Muljaki kompola Peten Kalajunan stage tempat Kak Dinto syahriyah ketika Dinto bukan hanya semata-mata aturan main organisasi Yayasan Perjuangan Wahidiyah Bisaus, tetapi adalah kebutuhan, panggilan hati, panggilan cinta, panggilan dau yang nonton Peten Kaulah hadir ke tempat Kak Dinto. Apalagi Peten Kalajunan stage ampun abid ngamalaki sholawat wahidiyah dan ajarannya. Sholawat wahid Kak Dinto akati saampun kauningi pahami berfaedah, bermanfaat, berguna di tasfiyatil qulub kangkui menjernihkan hati makrifat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam sholawat wahidiyah Kak Dinto dalam mau sholawat sewajib betul kalau syukur da junanipun Allah Subhanahu wa taala ipata bangki ipata temu ipaneku ipaseken
kalaban amalan sholawat wahid tika dinto, karena neng sholawat wahid tika dinto ampun terkandung 3 tahapan tingkatan derajat orang mau sholawat da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan pertama mau sholawat da kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala suratihil jismaniyah. Mau sholawat da kanjeng Nabi dalam bentuk fisik manusia, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Orang-orang yang telah sampai ke sana, baik jamaah haji, jamaah umroh, akan menangis tanpa terasa mencucurkan air mata ketika ada di Raudhah. Ini tingkatan yang pertama, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bentuk fisik manusia. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tante-tante na orang semua salawat tingkatan pertama kak dintu biasana sibuk kalaban bitongan. Mau sekalian telo kali, pitong kali, pitong belas, salekor, saikat, 100, 1000, 300, 13 ben saterus. Beni tak fokus kalaban bitongan punten, tetapi ini menyangkut masalah tingkatan, masih tingkatan pertama. Masuk ke tingkat nomor 2, ampun mau salawat kepada nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beni nyampiaki solawat kepada bentuk fisik Nabi yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, tetapi kepada cahaya Muhammad yang diciptakan sebagai makhluk pertama, yang dari cahaya Muhammad kak itulah mengalir tercipta makhluk-makhluk yang lain. Tingkatan salawat nomor 2 kak itu lahir dari rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seampun depak ke tingkatan nomor 2 kak dinto beni cuma kebikna lisan, tetapi sir rohanina ampun asampung sarangan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang ampun depak ketika nomor 2 kak dinto sering amimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebutan kalau murjaki tingkatan nomor 3 kak dinto as-salawat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ar-ruh Muhammad, kepada asal Muhammad, kepada zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan para nabi, para wali, para gaus, para sultanul arifin, sampai Imam Asy-Syadzili adabu lamun sengkok gaib tak tatemu bi Rasulillah sadetik baik, maka sengkok tak lajak ngaku umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sifatun kala muljaki alhamdulillah asyukur rajunipun Allah subhanahu wa ta'ala betul golai patatemu kalaban amalan sholawat wahid kak dinto amalan si luar biasa. Telok tingkatan sholawat kak dinto ampun bening sholawat wahidiyah iki kak ning sholawat saljul qulub ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Salawat tingkat pertama alaika ya syafi'al khalqi salatu wassalam kepada bentuk fisik Rasulullah sebagai pemberi syafaat makhluk. Tingkatan salawat nomor 2
alaika nural khalqi, tingkatan salawat sini martolo wa ruhah wa aslahu wa ruhahu. Mangkana para pengamal salawat wahidi bila ampun masuk ke sajul qulub, tak mampu air mata mencucurkan, bercucuran tak mampu, karena langsung matur dajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bentuk dialog langsung, alaika nurul khalqi hadiyal anam, saljul qulub, yang menyejukkan hati. Sampai berde pengamal salawat wahidiyah kak dinto mau salawat saljul qulub sajuta kali, sajuta kali, sajuta kali. Keluar karaman kak dinto tak ngangku tasbih pastera ningi kerikina astana kak dinto pengamal salawat wahidiyah angkah depa angka berempat baca salawat saljul qulub. Para rabu sipetan kala muljeki mila dari kak dinto ngireng peten kala siapa dari kak dinto tas pedium benih pola naten kala paling alim, paling syauq, paling dzauq, paling abid ngamalaki salawat wa dipunten sateja peten kalajunan sateja salikuna ilallah pada ajalan ilin jalan Allah subhanahu wa ta'ala lebat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebat ghausu hadaz zaman. Peten kala mau salawat berni kana Rasulullah puto ka peten kaula si puto da ka Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai wasilah ka angkui wusul ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana berde dua cimat peten kala para junan seteja. Saya pertama ikan itu cimat salawat, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya nomor dua cimat istighfar. Debuna Allah dan ayat suci Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Ben Allah tak bekal nyiksa umat salancing abakna Muhammad bedah aperum umat. Tapi Rasulullah semakin ampun sida, betul Rasulullah ampun sida fisiknya, jasmaninya. Tapi manabi betul kaulah nyeseati kalau ben cinta syauq kalau ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat gak dinto masih berlaku betul kul tak bukan eseksa seorang Allah subhanahu wa ta'ala, tak eseksa kalau bersyahwat nafsu yang senantiasa cengucu betul kaulah menjajah betul kaulah akan diberi ketenangan, kenikmatan, kenyamanan, kelapangan, karena rizki kak dinto benih cuma yang berbentuk harta, uang, mobil, rumah, anak, istri, tetapi kenikmatan rohania, kelapangan dada, suka memaafkan, dermawan, suka tersenyum, itu adalah rizki yang paling utama. Mudah-mudahan betul kalau para junan setuju sami-sami kinginga wa anta fihim iki gak dinto nur cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa selalu ada di dada betul kalau para junan setuju. Nomor dua istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ben Allah tak bekal nyiksa umat riyah selama umat jeriah nyuun sapora istighfar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu siputun kolam muljaki dua cimat kak dinto berdecukan dengan salawat wahidiyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftawahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana.
kumpul betul kalau junan setiap panggilan solawat kak dintu para rabu dia sampai pengamal wahid dia semua suan sesama pengamal betul kak dintu cile natare kata betul kalau junan satu cudok ke Allah subhanahu wa ta'ala ngireng arrona betul kalau insyaallah betul ko hakul yakin ampun tatemu lamba ning alamul arwah debuna ulama al arwahu dunudum mujannadah saungguna arrojeri akati tentara yang saling berbaris rapi fa idza ta'arafa ta'alafu lamun lambar wa patatu bi Allah maka robila ampun badan yang itunya berbentuk manusia nika pas akumpul lepur adzikir awirid as-salawat akancah bersahabat saling menolong tapi mun arun abe nika ta ipatatan bi Allah lamba kangku semak dak ka Allah lahir ke alam dunia pas tak lebur apol kompol as-salawat adzikir ke Allah subhanahu wa ta'ala nikah para rabu istighfar nikah luar biasa. Sayyidina Ali pernah tamu setong orang wahai Sayyidina Ali abdi neka dintorekong Sayyidina Ali akal keluarga abid tapi tak tuli andi anak nyona amalan Sayyidina Ali ada bu banyak macam istighfar paleman deting pole rombongan Sayyidina Ali abdi neka dinto namen tapi lapo kereng mate karena kak dinto kampung abdi nata ada ucir debuna Sayyidina Ali banyak macam istighfar. Dua pertanyaan berbeda tetapi jawaban sama. Deting pole rombongan nomor telok wahai Sayyidina Ali abdina ahli tekeng abisnis tapi laku rugi Sayyidina Ali nyona amalan babenya mau istighfar pas beda orang sinyanting siftina Sayyidina Ali wahai Imam Ali mengapa engkau memberikan jawaban yang sama amalan yang sama kepada tiga penanya yang berbeda jawabannya istighfar. Debuna Sayyidina Ali jadi mereka kok bending kok ngarang jadi debuna Allah subhanahu wa ta'ala wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara fakultu mangangkocak singko ni kan Nabi Nuh dak ka umat pengko Nabi Nuh ni umat Nabi Nuh sepengko bini Nabi Nuh bayangkan para rabu Nabi Nuh debuna ahli sejarah usiana 950 tahun orang langkong pengikut cuma sekemi orang senoro Nabi Nuh ni cuma sekemi orang 950 jadi perjuangan kak dinto benih polan banyak na juga tapi usaha proses dari perjuangan walaupun sokoni ketika dinto tak pun apa karena sokoni itu yang cantik dan indah kadang napa jawabuna Allah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nyona sapora beuna kapida ka pangeran abeun innahu kana ghaffara sanggun pangeran abeuna jiro maha pengampun maha nyapur lamun la banyak maca istighfar ka Allah yursilis sama alaikum midrara Allah bekal matoron ujian seterus kila baca klik nemor matoron ujian sareng Allah subhanahu wa ta'ala wa yumdidukum bi amwali wa banin ben Allah bekal beri bantuan deka orang si banyak mau istighfar nak foto si saleh beri tunya si barakah wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ban iparingin surga Allah subhanahu wa ta'ala
Hadirin sifatun kala muljaki, tadi qori dan kala sangat terkesan dengan ayat dan kalau lupa surat berapa, surat apa, ayat pun apa. Tapi ayat kak dinto tetih kaca, tetih cermin, tetih muhasabah, tong mitong abe, aci birci abe, apa sengkok la iman ongku dak ka Allah apa nje. Sebelum nanti kalau menjelaskan ayat kak dinto, berdesitong ulama Al-Azhar kak dinto. Etanya akin bi setong orang ateis. Caan pangeran bekna ngucap dalam ayat suci bekna. Wa kana haqqan 'alal mu'minina wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Apun toh membela menolong orang-orang mukmin, arya kawuji bersengkok dipun Allah. Artinya Allah bakal nolong membela orang-orang mukmin. Arapa saya tema umat tabeun kira terjajah, terbelakang. Napa dijawab ulama Al-Azhar gadi? Nje. Satiyaki kabunyaan sengkok reta iman dak ka Allah Subhanahu wa taala ki de pak ketingkatan Islam. Nah, ngereng ci birci ayat seki purga dintoh innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum saungkuna cuma orang si iman dak ka Allah bila sebut asma Allah ngitek atena gemetar hatinya. Artinya mun tak ngitek ate nikah sebut asmana Allah berarti kita sempurna iman. Wa idza tuliyat alaikum ayatuhu zadatkum imana. Lamun ibaca ayat-ayat Allah, lamun sampian ngolah diciptana langit, bumi, areh, bulan, tase, gunung, bumi bensa terus juga dibaca, dilihat, taatan ba iman aba. Kilaku kelai baca ke Allah dalam keadaan sehat, taatan ba iman aba. Seikakan aba deh, taatan ba iman aba. Intar ke rumah sakit, aba sehat, banyak orang sakit, taatan ba iman aba. Berarti tak sempurna iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah ke Allah. Pasrah ke Allah. Nikah dalam wahidnya sekocak billah. Bil. Bukan hanya manis di ucapan tapi praktek. Dalam ateh betul kalau para junan setuju. Bungkol pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Beni berarti pasrah, bungkol pasta ikhtiar usaha punten. Para rabu sipeun kala muljaki saterusna ayat kak dinto wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang si iman dak ka Allah nika lebur sedekah. Lebur infak. Karena sejujurnya dibunuh Sayyidina Ali dunya betul kala paning kepada Allah. Saya pertama saya ikakan sampai keluar. Saya nomor 2 siang kui sampai rusak. Kalampi, mobil, bengkok, teken, apa bisa? Sampai rusak. Saya nomor 3 saya ikat sedekah. Saya 2 nih ada, tak bakal norok di alam kubur. Cuma saya setong kelak saya ikat sedekah, bakal norok di alam kubur, bakal membela betul kalau fajuran sejik. Mangkana beda ayat ning surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang si pada iman kapi cek sampai malupa beun, cek sampai malalai beun. Anak na bentunya na beun dari engak dak ka Allah, sadar dak ka Allah.
Wa may yaf'al dzalika, siapa-siapa orang selok pada ke Allah, sibuk kalaban tunjana, sibuk kalaban anakna, sibuk kalaban anggotana, sibuk kalaban pengikutna, sibuk kalaban partaiya, sibuk kalaban yayasanna, sibuk kalaban ponduka, sibuk kalaban lakona, sibuk kalaban profesinya, faulaika humul khasirun. Maka orang-orangnya termasuk orang sirogi, walaupun dia presiden, walaupun dia gubernur, walaupun dia pejabat, walaupun dia tajir orang Madura misalnya, Sultan Madura misalnya, tapi lupa pada ke Allah, tak sadar dah ke Allah. Napa saya jawab jangan kau tak sadar dah ke Allah, wusul ilallah. Dia bunuh ulama tasawuf, raf'us sutur wa dawamul hudur, ada hijab pun dekat Allah Subhanahu wa taala. Jun-ajunan terus orang Allah Subhanahu, bukan jun-ajunan fisik, kesadarannya tumbuh selalu hadir lillah billah. Ialem tak pas sampian ialem saya setengah pay saya rasa beri kemampuan panjenengan genteng kaya alim. Allah hakikatnya yang dipuji adalah Allah. Kutu kakak disa para rabu sepetan kena muljeki ayat selanjutnya kata kau lebu sampona sadar dah ke Allah akati ayat sebelumnya saya mau sareng kori kelak. Seampuna orang beriman kak itu bergetar hatinya disebut nama Allah, bertambah imannya dibacakan ayat-ayat Allah, maka selanjutnya orang-orang yang beriman itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya hadakumul maut. Infakkanlah sebagian harta yang kami berikan, rizkikan kepada kalian. Sedekah aki, infak aki, pakai luar sekata dari sebagian tunya harta senang kau beri dah kamu dan debuna Allah. Min qabli ayyatiya hadakumul maut, sebelum ajal pati datang dah kabaan. Bila ajal datang fayaqula pas ngucap akan retak. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tu pangeran Gusti cek sing ajunan tunda bisa sekeceknya bu abtin cek cabut Gusti sabulan aki 2 bulan aki 1 tahun aki. Napa cawacan orang sampun nyabe para de pagen dada fasaddaqa jabun Allah sehingga teti orang si ahli sedekah wa aku minas sholikin sehingga teti orang si ahli amal saleh. Tapi ayat kak dinto tak titik para rabu omah jawab bi Allah karena tiga orang kelak kak dinto separak mati ya pas ngocak engkau terus ada ke Gusti muni pelancong umur abtina terus tu orang sesoleh Gusti mana bi ajunan ngitine abtine pelancong umur cek cabut nyabu abtina wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali telepon ke wahid dalam ilmu nahu masuk ke ilmu mudhari lan sekali-kali tidak mutlak. Allah mengakhirkan ajal seseorang, ajal jiwa yang sudah tiba waktunya. Allah tak bukan nonde ajal orang bila dia pak kabektonah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sampuna Allah maha ngetahui apa sih lakukan buat nakapi malah ngubah beten kelajunan seteja tak tahu so hubungan orang-orang serogi orang selok pada ke Allah orang selalai dak ke Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin mujahidin mujahidat rahimakumullah. Cuma sakak itu pisau si kita ketemu kalau sampai yaki si terakhir ngireng karena inti daripada syahri adalah mujahadah. Bukan sakatir nampu ilmu pengetahuan karena makrifat kak itu tak bisa ikon kalau ben akal pikiran. Ben sekali lagi yang namanya makrifat, musyahadah, mukasyafah, ilmu batin, keruhanian kak dintoh. Kenapa boleh karamat kak ini tak bisa ikon kalau semata-mata ilmu pengetahuan akal pikiran.
tapi ikon li kalaben anugerah fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Cuk sombong kalaben mujahadanah, cuk ucup kalaben amalah, cuk ucup kalaben wirid, cuk ucup kalaben salat. Simakwat sampeyan setidak salat, zakat, aqwasa, mujahadah, wirid Allah subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. 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 Iya. Ngiring ngareng sareng mujahadah sholawat wahidiyah kalaban sampurna mantap khusyuk. Tidak hanya bibir yang bergerak, tetapi hati sir rohani betul juga bergerak, berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya waqidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نراه ولا نسمعه ولا نجده ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا به، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام واصله وروقه وادركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه وادركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك، فإن ترد كنت شخصا. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلام ضلت حينتي في بلدتي خذ بيدي سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلام ضلت حينتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت حينتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواجدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواجدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله Istighraq benih ingat lafaz Allah. Istighraq tenggelam dalam lautan tauhid sejati. Isa tunggal. Masuk nafas ini teknis saja, tidak harus sama. Yang masuk adalah hu. Keluar nafas Allah. Istighraq.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para rabu setan kalau mau jeki doa sebekali baca jeki kak dinto sapa orangah dan kau mengadakan penelitian berbagai macam kitab kumpulan doa dari hampir seluruh tarekah al-mu'tabarah an-nahdiyah khususnya di Indonesia, baik tarekat Syadziliyah, Siddiqiyah, baik tarekat Tijaniyah, baik tarekat Rifaiyah, tarekat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Akhirnya betul kolah pada kesimpulan ternyata doa si bekal ibu jaga lintoh sakeceki Allah mu bihaqqi ismikal a'zam wa bijagi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghati hadzal zaman wa awani wasali auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah adalah hasil ilham kepada Mbah Yai Mu'alif Salawat Wahdi yang sangat dalam, merupakan ringkasan dari semua doa-doa panjang mana biba desinga malaki salawat dalailul khairat kan kolanceng bisa imaus sampai saminggu lastare, ada juz 1, juz 2, juz 3, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu pun satu resepon sampai seminggu. Ternyata perasannya, intisarinya bedah ning itu si bekal ibadah sekecil eki benka dinto mengandung ismul a'zam asma Allah semaha agung lamun imaus doa kak dinto maka seteje permohonan abe pakempang teka hajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijagi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghati hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghati hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghati hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'thiran baligha fa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para rabu sepetan kalau muljaki kangku inu cudok ke Allah usul ke Allah penilon lawan benilas malesan megat malam bertebun Allah fafiru ilallah buru beun kencang lari yang cepat kembali kepada Allah. Kali itu juga mengandung doa saling olok, saling acek secara rohani. Makanya pada kumpulan syahriyah, rubuk musana, nisfusana, kubro, kumpul sesama pengamal sholawat wahdia, sama-sama saling memanggil kalaban rohani. Pasti ada lebih santai, Kak Dinto lebih berjuga. Mila dari Kak Dinto sampai mars kumpul ketika Kak Dinto karena saling olok. Doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ngereng panggil dengan hati yang tulus dan bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari kedalaman sir rohani petinggal fajunan seteja. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Makna dekat itu pada zahir pada maknawi, ada makna hissi maknawi dari ayat kak dinto. Secara hissi maknana bila ampun perkara sehat ampun dating maka kemaksiatan kemungkaran akan binasa, akan habis. Tapi makna hakiki secara maknawi, kalau Allah sudah bersemayan yatina abe sebe dening yatina abe nikah Allah Rasulullah ada pas fana panikah lupa pas kalaina Allah akan tu makna kemaksiatan ampun tak lebur, hawa nafsu ampun dijauhi, tak bisa mempengaruhi apa ketika Allah dan Rasulullah sudah tertanam bersemayam di dalam hati. Malam muka petun kerafian setuju termasuk gulungan dari orang-orang sekengnya syafaat tarbiyah khusus dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rusuh hada zaman min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Para rabu fitan permujaki sekali tipi osir fitan kola orang lebih nanyon sapor. Insyaallah Syahriah si bekal datang akan terus bergilir ke masing-masing desa Sipedening kecamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'a min ghati hadha zaman an-nadhra wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat menyampaikan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Mahmud Al-Ghazali, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama dengan melakukan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafiru ila Allah, fafiru ila Allah, fafiru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafiru ila Allah, fafiru ila Allah, fafiru ila Allah. Wa
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kembali menghadap ke arah podium. يا شفيعا خلق الصلاة السلام عليك Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya
Al-Fatihah. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara demi acara pada malam hari ini. Kami sebagai penata acara, atas segala salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, an-nadrah wal barakah, wa min ghauzi hadzal zaman radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Diucapkan selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Juganan parloi kageli insyaallah wajahadah syahriyah saya bakal datang insyaallah bertempat di Desa Mandala. Wajahadah syahriyah